Happy farming mga kalas! For today's video, nanoroy mi ni Papang diri sa D5 area kay manguha mi karon og kahoy kay among himuon og tulay. Oh, ayan, di ba? Nagsaysayaw pa si Kauma. So ang variety diri sa D5 area is RC160. So hoping and praying nga dili gyud ni masudlan og istimborer kay for this moment wa gyud siya istimborer og thank you Lord. Kay hapit naman ang ting-ani, so mangwa mi og kahoy diri kay himuon namong tulay kay para naay maagian. So kay nanghuha naman tag kahoy, manguha na lang jud tag kahoy para pang sugnod pod kay sayang man pod ni ipanglabay. So tabang-tabang jud ta diha mga kalans para dali ra pod mahuman ang atong trabaon. So mao jud na among lingaw ron kay human naman mi panghinlo sa among balay, hala diri na pod ta sa uma. Farmer's life, so nindot mo kaning maadto putag uma mga kalabs kay daghan putag matrabaho sama niini mangwa tag kahoy aron di puta mo tag kahoy sa atong balay. So pero ang main purpose jud namo diri mga kalabs kay manguha jud mi atong latayan jud nga among ibutang didto sa pawas area namo aron na ami malatayan labi na sa panahon nga mag-abuno na pud puhon ug karong ting harvest pod nga malatayan pod sa mga howler. So si Papang ra gyud ana taon ang nag-alsa-alsa mga kalabs kay paska jud tawong bugata. So common sense na lang jud taon na niya unsaon na niya pag-alsa nga dili gyud siya mabugatan maayo. So ayan, naalsa ra gyud ni Papang ang paskang bugata nga kahoy. So pangitaan po naman nagpartner mga kalabs aron duha ni sila nga malatayan aron di pud ta mahulog paglatay nato aning dapita. So mao to dito din mi sa pawas pag humana mog pangahoy dito sa D5 mga kalabs kay amo na siyang ibutang diri sa latayan o diri mismo gyud sa area ni Tatay Tibbs. Aron na jud tay malatayan dinhi pero kuwang jud ni og isa mga kalabs manguha pa mig isa ani nga partner aron sure ball jud nga di ta mahulog diya sa kanal bisan pag mabaw na o kay ugnay tubig ay hulog jud ta diya manya mabasa pud ta. So pag humana mo diri mga kalabs, diretso din mi sa payag ni kalabs kay dito pod meron maniudto kay mag-relax ug matulog pod mi ditong dapita kay paska jong hangina. So mao to pag abot na mo diri ani una na kog kaon kay medyo gutom na. So lami kay kaon diri mga kalabs kay paska jong hangina, libre ang hangin o di ba libre ang kuryente basta naata diri sa uma. So mao to mga kalabs ganina paingon ni Papa maadtog uma ay lipay kaayo ko kay naa na pod mi diring dapita pas kang hangina unya makarelax manggug ka diri ba. So mao to nagsunod na lang pod si Papang sa kuha og kaon unya ingani ang atong view while nagakaon mga kalabs. So nindot jud ba sa naata sa uma no makarelax na makatulog pud ta mga kalabs. So sa mga kauban namo ang mga farmers din ha, ayan di ba nindot kaayo pag natay payag sa umano kay makarelax jud atong huna-huna labi na karon nga padung nag-harvest ang ato ang mga tanom o lami na jud kayo ipuyo diri sa uma, lami kaayo mag sightseeing o di ba? Happy farming.